Okay, so yang tadi kita tengok, apabila kita punya variables itu ada satu sahaja independent parameter, but now kita nak tengok apabila kita punya variables itu mempunyai dua independent parameters. Okay, so kita menggunakan chain rule, tapi dia punya kerja agak banyak lah. Okay, kalau sebelum ni, okay, contohnya lah sebelum ni, saya tulis kat sini lah kan, kita ada function z, di mana function z ni only in term of x and y. Okay, which is the function z ni adalah function yang ada x and y. So, kita hanya boleh pecahkan ataupun differentiate z ini with respect to x and with respect to y. Kalau kita, okay, sebab dia ada parameter x dengan parameter y kan. So, kita hanya boleh differentiate dia kepada x ataupun kita hanya boleh buat the partial derivative kepada y. Okay. X ni pula in term of t. Okay, y pun in term of t. Jadi kita akan differentiate x. Bila kita differentiate x, kita hanya boleh differentiate with respect to t, which is dx dt. Okay, dan y pun kita akan differentiate dia with respect to t, which is dy dt. Jadi t ini yang kita panggil dia sebagai independent variable. Jadi apa yang kita cari actually, okay, at the end adalah the differentiation of z with respect to t yang kita nak cari. Tapi kita tak boleh dapat directly sebab z hanya boleh differentiate with respect to x and y. Jadi kita kena guna chain rule. So nak cari dz dt, okay, kita akan ambil dz dx. Okay, kita darabkan dengan dx dt. Kita tambah dengan dz dy. Okay, kita darabkan dengan dy dt. Okay, so kita akan dapat dz dt. Kerana dua-dua ni kita boleh cancel out, dapat dz dt yang pertama. Yang ni kita cancel out, kita dapat dz dt yang kedua. So, dia adalah dz dt lah yang kita nak cari. Okay, tapi ini apabila kita punya independent variable ada satu. Tapi, ada ketikanya, kita ada function of z in term of x and y. Okay, so in term of x and y, okay, so yang kita boleh dapat daripada sini hanyalah, okay, dia in term of x and y. So, awak hanya boleh dapat dz dx dengan dz dy. Sedangkan kita nak perubahan z, dia mesti kepada masa. Dia mestilah dz dt. T ni time. Itu barulah rate of change, kadar perubahan. Kadar perubahan mesti kepada masa. Dan, okay, dan x ni pula, selain daripada dia in term of t, dia boleh jadi dua. Dia mungkin in term of u, in term of v. Y pun in term of u, in term of v. So, the last one ini yang kita panggil dia sebagai independent variable. Jadi, at the end of the day, apa yang kita nak cari adalah the rate of change, kadar perubahan. This one, z is dependent variable. Kadar perubahan dependent variable with respect to independent variable. So, bila independent variable ada dua, kita akan dapat dua benda, dz du, dan kita akan dapat juga dz dv. Okay, so ini apabila dia melibatkan dua independent parameter. Dua. Tadi kita hanya ada satu independent parameter, sekarang kita ada dua. So, bila kita ada dua, x ni kita boleh differentiate dia kepada u, del x del u, dan kita boleh differentiate dia kepada v, del x del v. Y pun sama, del y del u dan del y del v. Makanya apabila kita nak mencari z with respect to independent parameter yang pertama u, okay, yang kita kena buat adalah this one, okay, tambah dengan this one. Sebab dia nak kepada u. So, kita ada dz dx darab dengan dx du tambah dz dy darab dengan dy du. Yang pertama. Kalau awak nak cari with respect to parameter kedua, del z del v, awak kena ambil this one tambah dengan this one, which is del z del x darab del x del v tambah del z del y darab dengan del y del v.
Ini adalah apabila dia melibatkan dua independent parameter. Okay, for example, okay, determine del Z del U. Okay, determine del Z del U and del Z del V. Okay, determine del Z del U and del Z del V given the following. Dia suruh kita cari, okay, determine del Z del U and del Z del V given the following. Kejap, saya terpadam dia punya soalan. Kejap. Soalan dia adalah determine del Z del U and del Z del V, okay, given Z equal to sin 2x cos y, x in term of uv is equal to 2u plus v, and y in term of uv is equal to u minus 2v. Okay, so apa yang awak kena buat? Yang pertama, daripada sini awak kena cari del z del x dan del z del y, dua benda. Daripada x awak kena cari del x del u dan del x del v. Daripada y awak kena cari del y del u dan del y del v. Kena cari 6 benda ni. Okay, kita cari dulu. Del z del x maknanya kita differentiate z with respect to x, so y akan jadi constant. So cos y ni awak boleh salin je balik cos y sebab dia constant. So sekarang kita nak differentiate sin 2x, so kita akan dapat 2 cos 2x. Okay, so kita dapat 2 cos y cos 2x. Okay, and then kita nak cari del z del y, so y nak differentiate kepada y, x akan jadi constant, so salin sahaja balik sin 2x. Okay, so cos y differentiate awak akan dapat negative sin y. Okay, and then differentiate x with respect to u, so v akan jadi constant, differentiate constant kosong, so kita hanya dapat 2. Differentiate x with respect to v, so this one is a constant, so differentiate constant kosong, so awak akan dapat 1. Differentiate v equal to 1. Sama juga y, differentiate y with respect to u, so v ini constant kosong, so differentiate u 1. Differentiate with respect to v, so u akan jadi constant, differentiate negative 2v dapat negative 2. Okay, and then masukkan dalam chain rule. Kita nak cari dz del u dulu. Okay, so ambil dulu yang pertama del z del x, darab dengan del x del u, tambah ambil pula yang kedua del z del y darab dengan del y del u. Okay, so del z del x awak dah ada. Okay, 2 cos y cos 2x darab dengan del x del u. Del x del u ialah 2. Okay, darab dengan 2. So 2 darab dengan 2 dapat 4. So tulis semula kat sini 4, darab terus. Tambah dengan del z del y. So del z del y awak adalah negative sin 2x sin y darab dengan del y del u. Del y del u adalah 1. Okay, so awak dapat dekat sini 4 cos y cos 2x tolak sin 2x sin y. So ini adalah del z del u. Okay, so ini adalah del z del u. Okay, so sekarang ni tak selesai lagi kerana kita kena gantikan y dan x kita. So y dan x kita dah ada kat sini. Y kita u tolak 2v, x kita 2u tambah v. So kena gantilah dekat sini. 4 cos, so y kita apa? Y kita adalah u tolak 2v. Okay, cos 2x. So 2 darab dengan x. 4u tambah 2v tolak sin
4U tambah 2V. Macam mana saya dapat? Ni 2 darab X. X kita 2U tambah V. So, kalau darab dengan 2, jadi 4U tambah 2V. Okay. Sin Y, Y kita adalah U tolak 2V. So, ini adalah del Z, del U. Okay, selesai del Z, del U. Sekarang, yang kedua, dia suruh cari del Z, del V. So, del Z, del V is equal to del Z, del X darab del X, del V. Okay. Tambah dengan yang kedua, del Z, del Y darab dengan del Y, del V. Okay. So, sekarang del Z, del X awak adalah 2 cos Y cos 2X. Okay, darab dengan del X, del V. Del X, del V adalah 1. Tambah dengan del Z, del Y adalah negatif sin 2X sin Y. Darab dengan del Y, del V iaitu negatif 2. So, awak dapat kat sini sama dengan 2 cos Y cos 2X tolak dengan tolak tambah 2 sin 2X sin Y. Okay, sama juga. Gantikan X dan Y. So, you akan dapat dekat sini 2 cos. Y kita adalah U tolak 2V. So, U tolak 2V. Cos 2X. X adalah 2U tambah V. So, 2X adalah 4U tambah 2V. 4U tambah 2V. Tambah 2 sin 4U tambah 2V sin U tolak 2V. So, ini adalah kita punya del Z, del V. So, ini adalah formula chain rule. Dia sebenarnya senang formula chain rule ni. Okay, nak senang kita buat piramid tu lah. Macam saya cakap, daripada Z kita ada 2, X dengan Y. X dengan Y pun ada 2, U dengan V. Yang ini pun U dengan V. So, Z differentiate kepada X, awak dapat dZ dx. Z differentiate kepada Y, awak dapat dZ dy. X differentiate kepada U, awak dapat dx du. X differentiate kepada V, awak dapat dx dv. Y differentiate kepada U, awak dapat dy du. Y differentiate kepada V, awak dapat dy dv. And then, kita nak buat chain rule. Yang ini yang pertama, tambah dengan yang ini. Untuk cari dz du. For the first independent parameter. And then, yang kedua, kita ambil yang ini. Kita tambah dengan yang ini. Untuk the second independent parameter. So, ini adalah chain rule formula yang kita kena guna. Okay. So, example yang lain ni awak boleh try. Saya ada letak dia punya contoh dekat dalam dalam nota. Okay. Okay. So, another way on how to find the partial derivative bila dia melibatkan banyak variable, instead of we use the chain rule formula, we also can use the implicit partial differentiation, which is more easier. Okay, so ini semua adalah penerangan in term of theory, but actually you no need to use it. You only need to know the important part, which is the formula. So for you to find, for example, dy dx, okay, the formula will be the negative, the partial fraction of x divided by the partial fraction of y. Means we have a function, we partially differentiate with respect to x, and then we partially differentiate it with respect to y. Guna partial fraction. Guna partial derivative. Okay, so formula dia awak tengok yang bawah ni akan duduk atas, yang atas akan duduk bawah. For example, if we want to find dz dx, del z del x, so formula will be negative the partial derivative with respect to x divided by the partial derivative with respect to z. So this one is more easier lah daripada kita guna the chain rule. Okay, cuba tengok dekat example kita ni. So we want to find, okay, let me delete dulu semua ni.
Okay, we want to find the derivative, which is we want to find dy dx given that y cube. Okay, given that y cube plus x square y minus 7 is equal to 0. So this one is a function lah. Kita assume dia adalah kita assume dia adalah f. A function of f. Okay, kita nak cari dy dx. So kalau awak tengok kat sini, dalam kita punya function ni ada in term of x and in term of y. So by using the formula before, so untuk kita cari dy dx, formulanya adalah negative the partial derivative of x with respect to x divide by the partial derivative with respect to y. Okay, so apa yang kita kena buat adalah kita kena cari apa dia partial derivative with respect to x. Nak cari partial derivative with respect to x, maksudnya kita akan differentiate with respect to x. So y akan jadi constant. Okay, so this one is constant, kosong. This one differentiate with respect to x will give you 2xy. And this one is a constant, kosong. So this one is fx. And then what is your fy? Fy is differentiating the function with respect to y. So differentiate with respect to y will give you 3y square plus this one differentiate with respect to y. So this one will be a constant, right? So it will become x square. Differentiate y equal to 1 kan? So kita dapat 3y square plus x square. So soalan tanya kita, apa dia dy dx? So easily dy dx adalah negative fx divide by fy. So negative fx kita adalah 2xy divide by fy kita adalah 3y square plus x square. Terus dapat jawapan. Okay, dengan menggunakan formula. Same goes if it involve three derivative. Okay, dia involve 3 variable. Sama juga, awak tengok apa yang dia minta. Okay, so for example, kita tengok example terus. Yang ini semua penerangan teori dia. Yang ini formula dia. Kalau awak tengok, dz over dx sama dengan negatif fx over fz. Kalau dz over dy, fy over fz. Okay, so kalau dia melibatkan 3 variable. Okay, bagi saya padam dulu. So awak tengok dekat nota ni, saya ada guna formula, saya ada guna manually, implicitly. Okay, sekarang soalan minta kita cari dz dx dengan dz dy. So by using formula implicit partial derivative tadi, kalau nak cari dz dx, formulanya adalah negative fx divide by fy. So apa yang kita kena buat? Kita kena differentiate derivative. Kita kena cari fx. Maksudnya kita kena differentiate partially with respect to x, and then kita cari partial derivative with respect to y. So kita ada equation ni. Equation kita ni kalau awak tengok in term of y, in term of x and in term of z. Kalau awak nak cari fx, kita nak cari with respect to x. So automatic y dengan z akan jadi constant. So yang ini constant, kosong. Yang ini differentiate with respect to x, kita akan dapat 6xy. Yang ini kita akan dapat negatif 4x. Yang ini z akan jadi constant, so kosong. So fx kita dapatlah 6xy minus 4x. Now kita nak cari fz. Sorry, ni bukan fy, ni fz. Okay, fz. Fz maksudnya kita differentiate with respect to z. Bila differentiate with respect to z, yang lagi 2 automatic akan jadi constant. Okay, x dengan y, dua-dua akan jadi constant. Okay, so sekarang ni, bila nak differentiate with respect to z, ini constant, ini pun constant, ini pun constant, cuma ini sahaja. So, fz adalah 2z. Ini pun constant. So, apa dia dz dx? Dz dx adalah negatif fx over fz. So, negatif fx kita adalah 6xy minus 4x. Okay. 6xy minus 4x divide by fz. Fz adalah 2z. So, terus dapat jawapan. Apa jawapan untuk dz dx? Dz dx adalah 6xy minus 4x, okay, divide by 2z. Okay. Okay, depan ni dia ada negatif. So, kalau nak bagi negatif dekat sini pun boleh. Awak akan dapat jawapan positif 4x minus 6xy over 2z.
directly. So now next dia suruh cari dz dy. So nak cari dz dy by using formula negative fy bahagi dengan fz. Okay, so cari fz dah ada, cari pula fy. Fy differentiate with respect to y. So x dan z automatic akan jadi constant. So kepada y, yang ini kepada y, yang ini constant kosong, yang ini constant kosong, yang ini constant pun kosong. So kita dapat 3y square plus 3x square. So dz dy adalah negative fy over fz. So fy kita adalah this one, 3y square tambah 3x square. Jangan lupa negatif. Okay, negatif. And then bawah kita ada 2z. So negatif ni letak kurungan lah. Okay, nanti awak tersilap. Ataupun awak boleh terus tulis negatif 3y square tolak 3x square bahagi dengan 2z. Okay, so terus dapat jawapan. Okay, tak ada masalah, terus dapat jawapan. Okay, cuba kita tengok example ni. Determine del z del x given 2 ln square root x square plus y square plus 2xyz cube equal to 6. So kalau awak tengok kat sini, in this function we have x, y and also z. So question asks us to find del z del x. So by using the implicit partial derivative formula to find del z del x, we can simply use the formula negative fx over fz. Okay, the one in the denominator will be at the bottom, at the top, and the one at the top will be in the denominator. Okay, so what is fx, what is fz? Fx is the partial derivative of the function with respect to x, and fz is the partial derivative of a function with respect to z. Okay, so where is the function? So this one is our function. So whenever we want to find the partial derivative of a function with respect to x, we will let y and z to be a constant. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, kita kena differentiate this one kerana dalam this one ada x square. So I differentiate this one. Okay, I letak kat tepi 2 ln, okay, square root, we change it to be x square plus y square to the power of half. Okay, kita ada 2 ln x square plus y square to the power of half. And we know that kalau ln, okay, power half ni kita boleh bawa dia pergi depan, kita boleh darab kan. So dia akan jadi ln x square plus y square sebenarnya. Okay, so differentiate ln x square plus y square. So differentiate ln, what you will get is 1 over x square plus y square. Not check, you need to multiply by differentiate in the bracket. And remember that we are now differentiating with respect to x. So y ni akan jadi constant, so kosong lah. So differentiate x square will give you 2x. So for the first one, you will get 2x over x square plus y square. Okay, and then differentiate this one with respect to x will give you plus 2yz cube. Differentiate this one will give you 0 because constant, right? Okay, so this one is the derivative, the partial derivative with respect to x. Okay, and differentiate with respect to z will give you, okay, this one will be a constant because there is no z in this function. So differentiate constant, of course 0, no need to do anything. Okay, and differentiate this one with respect to z, what you will get is 6xyz to the power of 2, and this one also give you 0. So now you want to find dz del z del x. So del z del x is equal to negative fx over fz. So negative, you have here, okay, you can multiply everything here with x square plus y square. So we have a same denominator. So we have negative 2x plus 2yz cube multiply by x square plus y square. Okay, divide by x square plus y square
divide by fz. So your fz is 6xy z square. Okay, so what you have in the final is negative 2x plus 2yz cube x square plus y square divided by x square plus y square multiplied by 6xy z square. Okay, so this one will be the answer. Okay, so just use the formula. Alright, next. Okay, determine del z del y given cos xz plus tan xy is equal to 4. So question asks us to find del z del y. So del z del y to find by using the formula will be negative fy divided by fz. Okay, so what is our fy? Fy, you differentiate this function with respect to y. So you don't have any y here, so it become a constant. So kosong. Okay, so tan xy, differentiate tan will give you sec square xy, not checked. Finish, differentiate in the bracket with respect to y, so you will get x. So you have x sec square xy. So this one also 0 because constant. Next, differentiate f with respect to z. So this one will be constant 0 because there is no z at all. This one also constant 0. So we just need to differentiate this one. Differentiate cos will give you negative sign xz, not check, finish. Differentiate in the bracket with respect to z will give you x. So you have negative x sine xz. So del z over del y is equal to negative fy divided by fz. So your fy is x sec square xy divided by, so negative, don't forget, divided by negative x sine xz. So negative x finish. So the answer would be sec square xy divided by sine xz. Okay, by using the formula. So in this topic, we just want you to expose you with the formula that relate to the partial derivative. Example yang ni, example yang akhir ni. Okay, so sekarang ini soalan bagi kita, saya padam dulu. Okay, dia kata given z equal to fxy, find the slope of ellipsoid 12x square plus y square plus 8z square equal to 4 in the x direction and in the y direction. Means that dia nak function di z, dia nak kita cari dz dx dan dz dy. Okay, so nak cari dz dx, formulanya adalah negatif fx divided by fz. Nak cari dz dy, formulanya negatif fy divided by fz. So sekarang nak cari fx, differentiate sahaja function ni kepada x. So y dan z akan jadi constant. Awak akan dapat 24x. Okay, and then cari fy. Fy differentiate this equation with respect to y. So x dan z akan jadi constant. Tadi y dan z, sekarang x dan z. So awak akan dapat 2y. Differentiate with respect to z. So x dan y dua-dua constant, kosong. So dapat 16z. Okay, so dah dapat 16z, dah dapat semua value ni. Kita nak cari apa? Kita nak cari dz dx. So dz dx formulanya adalah negatif fx over fz. So negatif fx kita 24x bahagi dengan fz kita 16z. So 24 dengan 16 ni boleh kecilkan, jadi negatif 3/2x over z. Okay, so next kita nak cari dz dy. Dz dy formula negatif fy bahagi fz. So negatif fy kita 2y, fz kita 16z. So 2 dengan 16 pun boleh kecil, jadi negatif 1y per dengan 8z. Okay, dan sekarang soalan kata
Cari at point negatif 4, 8, 3. So negatif 4, 8, 3. Ini point X, ini point Y, ini point Z, right? So just substitute. Okay, so sekarang kita ada dz dx kita adalah negatif 3x per 2z. So x kita negatif 4. So negatif 3 darab negatif 4 bahagi dengan 2 darab z. Z kita adalah 3. So kita dapat 12 per 6 sama dengan 2. Okey, dz dy. Dz dy kita adalah negatif y over 8z. Okey, y kita 8 bahagi dengan 8 darab 3. So negatif 8 per 24 sama dengan negatif 1 per 3. Terus dapat. So ini adalah menggunakan formula implicit partial differentiation. Terus dapat. Lebih mudah. Nak cari dz dy. Negatif fy over fz. Nak cari do dm. Negatif fm over fo. Di mana fm adalah partial derivative with respect to m. Fo adalah partial derivative with respect to o. So itu lebih mudah. Dia menggunakan konsep partial derivative. Okay, untuk function-function yang ada two or more variables. So dia complicated. Sometimes kita kena guna chain rule. Kalau tak nak guna chain rule, kita tahu kita nak kena guna apa. Okay, so dia ada formula dia lah untuk kita cari the derivative, the rate of change. Alright, so ini adalah alternative way.